Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesurang masumpul lolo padang kaki haderek madepungen matampa baraka manginri pamase makdarari ini nawa mamuare asaniasana baraka apa butinget tak yaswe Natale malebang masandra masama de gaga masangadi nasalewang toma parentata natarate pak banuai nasi rujuk-rujuk keng to masih sompul lolo nasi pakario-rio ananae natujulaleng kalolo campengae natabaka parakusena anak dara campedae. Alhamdulillah, si tonget-tongenna narai kota mapa boting si tongko i ade si bagwa kenge syarak sandre ade sandre wari sandre tulada ia kota mapa boting 20 apa egana acara revigau na cek dimi parluna ia nare tu prosesi akad nikah cilalena sedangkan pardu cuma satu tentu pada risapa isunakna aga na pelek betul-betul na yere repiga mega ongko sok na pake mak juta-juta biayanya terlalu banyak waktu yang kita buang tafaul na sengarae senuangan na sengugie ada pangadereng na seng nene tariolo jampi makade tomatoriolo eka laki aga pada mualam monrosue riwirin na lalengi ia kode gaga pada palam mutama kori pasae muang kalinga bicara pak balu jakio diki dangkang namagati meningka atau ngelinota yare kana tama ki rima sijie tangkalinga papinga jama deceng jakio diki magati sadar yare kana tama ki ribarugai tangkalinga bicara ade na pangaderen na iya riasangi ade bicara malempu gau patuju pangkau ketongeng winru siti naja pak batam masak dece malebangi na iya pak batangi ada karen na tamadodongin nama lempu tak buturin na tamawatangin nama ceko iya tona sapona wanua hiritau mak gau bawangi pada tanah ki ada na tuo na limpo bunga putih mumasalle lolang. Jamaah walima yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah saya sampaikan maka da kota mapa boti cek di baperluna yang ada tu watunda bari pakawi botinge. Jamaah yang berbahagia, mohon maaf. Ini ada amanah engka papasen agama tak maka de silek bilat bina. Si gelo-gelona nare kemu pakawingi boting uranewe pak depe lale boting makun raye di sedepe na boting uranewe. Namun saya tidak bisa menutup mata, saya tidak bisa menutup telinga kotomin ro kampun natawi wasen ko dipakawingi boting uranewe engka mupah atau matua natung katosi kasih pasok bui boting makun reye rilalen na kamarae kahamarani gonci mate pintunna bocok tatalu lapi pakadangi ia pakasi matu ribu kakang boting urane kong kato amplop sebagai palicin ia rengi pengondran na kamarae uya tungkap pikiriki magato sibe nalina makate mana lawai na laken na to melok tamak mala benena de mebo segage siri-sirimu berarti de pamatu na sikacua boting urane na makunrai majato matoki naseng neneta riolo. Jamaah yang berbahagia, kira-kira aga perlu nari pak depe boting makun raye di sedape na boting uranewe nasabak kunir rombonro itinna astika lebih nengenge boting urane komelo ide pakawing ia kosal lemui pasti disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi komakadai boting uranewe asyhadu an la ilaha illallah idi makun raye namun diri sobu kiri kamarae sompul lale masita wa asyhadu anna muhammadur rasulullah eto kengiriatimu iko makun raye maka de epuang aja lalo kasimu pasarak kasiwa walakeku turu peko ge dua kalimat syahadat de nengkana purah mu pasara sarang magai yana ya sange baraka
Iga na misengi engkamu pa anak darah kasih de pana pura malakai catak-catak memen ni. Jadi bahaja sangat dendi kong ketolere tak dipalakai kona bahaja nelakai ta asyhadu an la ilaha illallah sampun ni masita wa asyhadu anna muhammadur rasulullah na parinia kang iri atita maka de puang aja kasih ta pasaraka si bawa ambu anakku turupik ko gedo kalimat syahada de nang kana pura tapas sarasarang. Selanjutnya di daerah lain kuasa ternyata ide konjengi jadi kona sok busi boti makun raye engkamu pa atau matuariolo natung katosi lo ke pak guru belengi boti makun raye nyala ni contoh nabici anak makun den na pak loni pak kawing laken dari saliweg nabici ni anak dari ala kamara maka dehe anak kongke matuna lakemu melok tama makarawa betana sagati tetong terpaksa mak beta tetok botinge Pak boting uraning kata Pak guru belengi jamaah yang berbahagia terpaksa kasih apa aja na ranjangi polo-polo maneng namo pas sotingi biasa tau na kontak strong Pak petu kabalna aja mak yang berbahagia agurung atora kangen hana Pak gurungnya anakna anak ko engke matu lakemu nak melo tawa makarawa beta na segati teto lakemu apuja se pacalapo panalakemu dan apa nasemunya kang wa puja lilana lakeku linon letu akhira indo boti mapak guru madoraka manetopa jamaah yang berbahagia ya to nambah gelo-geloi kasih mupak gurangi anakmu anak kongke matu lakemu nak melok tama makarawa ampai lalu liman nalakemu nak bawi liman nalakemu nak eto kengiri atimu maka de puang pasya laule papujiku si bapak puji nalakaiku turupiku gaimu pasya na papuji na nabi Adam si bapak nglutak Hawa puata wareka dalek turupiku geta warengengi Nabi Sulaiman alaihissalam puata wareka wija turupiku geta warengengi Nabi Ibrahim alaihissalam wad dimu pari tambai baca-bacaan nenek tak yolo nyawa palawai kuburu papas sarangi baraka la ilaha illallah baraka Muhammadur Rasulullah yang penting aja butambai kumpayakung jamaah yang berbahagia pak ko engka baca-baca pakai kumpayakung to madora kato payaro pong Allah taala me kasih punnaha idi atai deno ding di pake mak japi mas sepung pak nambubi kasaratu seso sewenni mak japi mas sepung topa nadu kode metopa na inringi pong Allah taala deto gaga wed di kejadian jamaah yang berbahagia. Nah selanjutnya ya koto mapak boting si tongko i ada isi bago kengi. Nah yang paling banyak kita saksikan adalah adat istiadat. Adat istiadat tidak apa-apa kita laksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Jamaah yang berbahagia terperhatikan di garek kota mapak boting iro boting uranewe pemali nasato matuai pi alun madi nasang arae gok mapura lalo nasan nene tariolo ya komendre kikawing na de metoga galawa suji dipacue yang diisi dengan berbagai jenis buah-buahan. Terperhatikan gigare kita bok lontara ko penre ikawi boting urani angka to patulawa suji macue riwi lise na lawa suji nomor di angka pa panasana nomor 2 angka topa lokamat tunrung nomor 3 angka topa buah pandang panren nasa towa joe nomor 4 angka topa buah salak yang kelima tebu mapong yang keenam kalukumat tunrung yang terakhir buata nuling kana mahkutana riatinna ustaz aga ngare pasabarena de gaga sekolahna iro masulian linna aga ngare pasabarena kenapa tidak diisi juga dengan vanili dan lain sebagainya yang lebih mahal dari harga apa yang telah saya sampaikan tadi maka de mata tariolo ia kasih nasena dewi sengima puada de tuis sengima pakai tajam neke nasa komelo komisanyatiku tanggal lalu kedoku dibawalah lawa suji yang diisi dengan berbagai jenis buah-buahan mapamula panasa lokamat tunrung pandang buah salak tebu mapong kalukumat tunrung buata angka maneng bicara ugina mapamula panasai leturi buatae makede bicarana mamenasa wa lokamat tunrung
pada ceninna tebuenen nia lunra na kalukui engkanna buah sala benengengi baja sangadie engka atas salanna boting uranewe rilawalawe na sabak lawalaw papoji na engkatang pada tanna batanna buata angken na tiwi boting uranewe sehingga tidak boleh sembarangan. Jamaah yang berbahagia, melok si boting uranewe tupu-tupu riak denenge mendre di bulana carok benena boting makun reye maka dasi indok boting ipak lupa boting urane riasa na adenenge maka dedeceng endek kiri bola ki fajungi ki lelu pangadereng ki palete kiri talutu papak kalebi patupu kiri sapana pajulek ke kiri apang sapuru cocoreng pakatenik kiri padongko pasing keru kiri posi bola nanya patuda kiri tapere maradani. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya saya tidak bisa menutup mata, saya tidak bisa menutup telinga megaladani boti kuruntu. Jamaah yang berbahagia, angka sebelum metama iboting urane ribolana boti makun raye angka pangutu itaro kuyolona sumpangi liseki wai si bawa dos sigiri na payapikang matu aje na boting uranewe komil ni tama di bolana boti makun raye. Jamaah yang berbahagia, muncul juga sebuah pertanyaan agang ngari rupa sabarena menengka pangutu lotong itaro kuyolona sumpangi mak boritopa. Ya, kembali saya ulangi, neneta rio lokasi denis segi mapuada detonis segi mapake tajang nekena sekomelo komis sengiatiku tanga ikedoku pangutu lotong mak bori mabolong saliweng leturi laleng malotong maneto warnana iria sang sitaru i warnana yepi ajena botingina sabawe mak di pangutu sare kammangi ia romatu melo ena jama angka lalo ne pasitaru saliweng letu riati macin nonna rilaleng. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya ya pisi aja na botingi na sabak daw siri serekom mengikasi boting uranewe ajak nama siri nata sisiri mata na limpo pak boja ya sengin nata sisiri mata nasi tanga-tangari mata na limpo pak boja na katulut omega kita nigerek botingi ro biasa situ udah sifat dua benena dega kasiri-sirina na sabak makan remetoni daw sirimna indo botingi. Aja ma yang berbahagia, perhatian kita selanjutnya. Biasalah ada kiruntuk boting urane sebelum ripa kawingi diriwa jorok tak bekateluk ri posina boleh ri pamato genna aga betonna atarika ni idi boting urane na sebelum ripa kawiki diriwa me menik pole ri pamato ngeta betuanna baja sangadie narekona noko ki matota nanana ki matota agi anak i alemu nasaba anak-anak mitu diriwa dega galato lato diriwa. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya angkasi pangolos sompa maceri boting uranewe ia rupa ngolos sompai situngetogena bertujuan sebagai pasambe bicarana boting uranewe lori matuanna pak biasa lada tu yakade boting paruri matuanna agak moto mengka tetana si cipik muto terjarus cepi muto menengkai kalau mak daco mengatoro nawaram paramu pole-pole jampi dikasih boting uranewe pemali nasa nenek tario do mendeki kawi kode to gaga pangulo sompa maceri boting urane nasaba ina romatu pasam bibicarana boting uranewe lori matuanna. Ko diperhatikan ngilontarai boboe ia tulisna pangulo sompai nomor set di angka pah pernetanana. Nomor 2 angka topa warna, nomor 3 angka topa kanak-kanak silibinena, nomor 4 bunga parenreng, nomor 5 jarum, nomor 6 aju cening yang itu bawang lisena pangulos sompai. Jadi kumaka dewi matuat tak idik boting uranewe agam moto mengka tetana si cipek muto keliru ni matuan na boting uranewe magai nulle kapak demetona paresai lisena pangolos sompai nomor CD kan penetana yang terbuat daripada tanah jadi minimal tanah si cipek na boting uranewe yang rodenre penetanai. Penetana adalah merupakan tadangan nawara asesawe pak bedak to malolo papan re manu parakuseng na magala moni madu parakusenge na tabuk ka oki na to mak bedak
Jadi tu barekna pangolos sompai cenin rara pangka sedi idi anak dari kasih kode palaga pasangatan di tahala cek de tak bedak-bedai. Iya ko pura di mo bedda na de pagaga manu para kuseng moni rimonti bolata tapi asarewan ni elo ni cek de riboting uranewe pampawana botinge pangolos sompai maka dari sisa kak kasih cek de lo kasih coba-coba pasti campur iware kuri bolai pak metani tawa bedda mompe toba utaro na de pataga mat do taika jamaah yang berbahagia Andre Sisengi sebagai intermezzo. Ya leko na wala contoh ete taku lala kallo do ribone puratongo mana kasih mandre waru pangolos sompa na pangkato makun rima cinna tangke ka iya bonga-bonga tu na tongeng ya na iya bunga parenrenge mamenasa ni boting urane we renreng anak orwane na makun re engkan na kanak-kanak silibine na maciru atin na pada jarungi na macening pada aju ceninge. Jamaah berbahagia dipakawi si botingnya dalam versi bahasa Bugis. Abdullah uval lebineng ko si bawa makun rai riasangi siti karena bakleken na walin lor iya upanika ko sompana kaluku cipong lolo pakempena apa aja itu kalolo urane pajatodi anak darah makun rai dan pada saat itu berubah itu asenna uranewe tasam betoni asenna makun rai asenna urane ko elei riasangi Abdullah lasinrang demabela beton Abdullah ko elei abela bela ko podrise dena binemu ajana ko tuttu ko lempetan lo monro pak mata ajani de tu gaga jadi jama-jama lino mu sesa isang dinderu cek die ya ko matu jutoi ya ko lesse tentu de tu na tengah kemudian ya kota ngasosi riasa si Abdullah lata dewa de marala beton Abdullah tangasoi rewe nori bolana benemu alala mono kasi aju tunung sarai kam mengina dumpu dapuran na benemu mustahil madumpu dapuran na makun raye nare kota nemeto ide urani tiwirengi aju tunung lisu ribolana. Kemudian nareko weniwi riasa si Abdullah la cidukku de maluse beton Abdullah ku weniwi cidukku binemu lewu saratoni nasabah halala metoni saya tidak berlaku adil kode itu opidaki asana makun reye ini sekedar contoh siti ku elei riasa ngi siti la siam den tapuji beton siti ku elei siam am ko lakemu kasih puji-puji wilakemu ya ko perlu acawa-cawa ko tantara letur pintu gerbangi iga mana misengi eloke matu masa padal dari salewa kampol laketa upano pana runtu imalodo na cantina idi ya tetep motok itu nengerang pak mak kede moto tariolo namuni tepek ko gamua gona rioloi masengeramua biar bagaimana jua pacar atau istri pertama lah yang paling berkesan tetapi mohon maaf bu engka tu balinda bicara ugi iya pan nama sengereng gona rioloi bongo pipas selena iya pana berkesan pacar atau istri pertama nare koma dongo ipasulena tetapi iya komace pasulena malolo pasulena cantik penggantinya apa boleh buat goodbye istri pertama selamat tinggal istri pertama oleh karena itu ini makun reye tataro lalu kasih mar pasiota kemudian ya kota ngasoi riasa si siti la dupa de marenu beton na sitiku astangasoi li sudah tak dewo de marala pole masa padale dupa ini sebawa arnutoni beton na ya komega pale aju tunung na tiwira kiliso di bolata sukuruki nareko cedei sabaraki adanna pung Allah taala la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid ya kemudian nareko weniwi riasa si siti la tunru den tabau beton na siti ko weniwi tunru ko agi milok nagau ke kolakemu si bawa abba botoko nenia babo to tace de ayan rori wajah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nah tak kalau ngerang papa sebenarnya tak yidi riolo maka de iko kalloloe aja lalo mo capa-capa mak bine nare kode metofa na mulle kasih mak kaluri bida porang ngabekap itu
sepintas lalu, jangankan 7 kali, 100 kali pun setiap hari kita mampu mengitarinya. Pak saga becu-becu na dapur rengi, tapi attareka na ikokan loloy. Yang namanya pernikahan tidak semudah membalik telapak tangan, karena pernikahan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan legalitas hukum demi pelampiasan hawa nafsu seksual belaka, karena di dalamnya ada kewajiban dan tanggung jawab bersama. Mari kita perhatikan secara seksama. Dapurat tai di ugi emas selapa apa bu poli ajue, berarti apa to ju na kandung. Ju yang pertama di uranewe kopura kinan renika sanggup pipas sedang ngibeneta sedi aju maluru na malesi, dalam arti kata aliri si bapare walepang, tentu melo iya bolangan boti makun reye. Ju yang kedua di urane kupura kinan renika sanggup pipas sedang ngibeneta waju, dalam arti kata pasek ke ibenemu lahir dan batin. Ju yang ketiga di urane kupura kinan renika sanggup pipas sedang ngibeneta aju tunung sareka mengi na dumpu da purna makun reye, mustahil ma dumpu da purna makun reye narekotanya meto di urane tiwiringi aju tunung lisuh ribolana. Ju yang keempat yang penting lah di urane pak kopora konan renika sanggup pepas sedang ngibenemu sedi aju-aju ma poncok maluru ma gatai capak na alusut tojona mondori sedena batu-batu lengga iya kodega kana moro apa kamase aja sana jo ma pake boting malah bila de ko melisi sako pake boting anca jindok botino jolo pak ma pakasiri-siri manu cimpoka melori la pesang kode metona pura te putih kotara atareka kiri indok botinge papa cokona ilamang kawani manjakani belokani rampakani makare ibicara tetong tudah pak najaji. 5, 6 dan yang ke-7 kita kaitkan dengan syariat agama Islam. Dasar daripada pernikahan yang pertama adalah mawaddah, cinta di masa muda, asipo jingemu musibah benemu dareko malolomupo. Yang ke-6 adalah warahmah kasih sayang, asis remase musibah benemu dareko pada macokomatu. Yang ke-7 adalah ma'asyra bil ma'ruf, si pangajakin lori anu madecenge nape gene ya kaluri dapurenge bekat itu. Tapi we berai doko-doko cangkulin atau bonewe nape kasih daun dari carita depan dari rapi golana si bakal lukunna pak aku melo carita cenil na si balundrana mak bicara tuda pak najaji yare gana leu pak najaji, tapi sama sekali tidak bisa diberikan contoh, karena itulah yang dimaksud dengan porno action atau porno aksi. Tetapi engkau mau cek di wording dibicara tetong iko oranewe komelo ko timpe bubumu aja lalo kasih mu timpe si bawah si tange aja to mu timpa mana ngi waina palisu ta cede sarekam mengi aja nama gati mati. Contoh kasus mega orane na pobene anak nama tuanna na picican na pale soram masinana dena disepaselengi maka da itega nenena itega benena jama yang berbahagia jampi maka da tomatoriolo ya komende dutamuna pura antra di balancamu ajak munono puto di boleh pak raporopomu na tumpu amoko oto na lapo amoko motoro dewe na pakrobat tuanna ada nene tandiono, tapi noram miki mondo tudang matu maning matareka dan bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman. Sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, magiwe kunoki polre boleh na angka prinsip tak idi saldengi kunoki polri bolata na ya tommi tuma denne mabuangi ya tommi tak butu talentungi ya tommi mapu marapae ya tommi mapono maratoi ya tommi matalo nyawana dena mungkin labu mata nasr tengana bitarai nonno bawani bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Na ikia sekali lagi nora meki tomate mondro tudang matareka dan bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sitonget togena sumangena botim parwe gangkanna mitu bawah sitongi kumapa mulai pura bersanding ayu bercumbu kasih berbulan madu motok pada motoki leu pada leuki joka pada jokaki saling bergandeng tangan celepe persis lamari si gandengi. Tetapi berbilang tahun berganti musim komodo ni matu kelet nama sinamu
cowok ni bosin no motoroe dena nule tupu kasih ganti plat yang kedua warahmah kasih sayang asti seroma sengemu si babenemu nareko pada macu ako matu jadi sangi malolo tak manang pada gesok memeni ada memena mau cari naik pak ako macu ako matu mat tentu maka doko toman itu mondro si patum pulak ke si pak kemo si pas cemo si pas cemo aja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya selanjutnya maka dah tomato tardiolo komelo kundi mapamula tanang agi lompa mule macit corang ala lalo ki baraka pamule lalo waninna aseneng atau asona aseneng. Kemudian selanjutnya komelo ki mapamula tanang ajak muasisi lalo baca pak bacana pak doangan naseng agamai Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana ya kul letu siro bare pade mak barakai isompungi si rabbana leturi capana rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Namun belajar dari pengalaman orang lebih baik daripada harus mengalaminya sendiri. Ya ko iya alekutomikas iwaseng pribadi Abdul Hafid Mapatoba. Mapamula ka kelas di SMP pesantren Imi Makassar. Wapala mati ro baca di luar kepala. Na lebih telu pelotong umur put na patoka kasih di Pak Boting. Bayangka bawani. Etan kasih ubayang kaya sengi boting baru duduk bersanding malam pertama taluk pelotong etana wabla ero baca-baca kalau kima pamula mata tanang tapi apa yang terjadi persis pura Kak Boting bertepatan warni aseneng malam pertama tiba padonga kumata rumpuni kasih wapala mati dora kepala tak ko angkani barangi lengeng-lengek bioloku walu pala alo si bacaku era banama nuli tepu dena kasih ule patru baca-bacaku pongelata lama nemisengi pak napa-napaku kasih mita pak bendenge dei cala kamarae matan tu dari penraki mede pak yasuli alina natapana mitoki sedih mita aja mak yang berbahagia alekotomi tu kasih waseng ternyata idi kuaseng tetapi apa bawani sedangkan ustaz biasa nan lupa bacana apalagi ko tanya ustaz agang ngadena pada mu baca syukur ko komule tepura bana iya na tu agama terumu pakuli kuling rabana letup selesai acara aja mah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala insyaallah pengelah taala niseng maka dapat akatan kasih ataku jamaah walimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ceramah saya ingin menyampaikan papa setomatuah kepada idik maneng rupa tawe kepada kedua mempelai dan kedua orang tua daripada mempelai papa senata mata tardiolo terkhusus kepada idik boting uranewe makada mau silino macece si boni temma puji temas teletona betona taneng riati tandi makada namoya maneng rupa tawe na cecewe indo anakku makuto sebaliknya idik makun reye moya menenar patawe na cecebi ambo anata taneng riati tak sifat dua maka saya tetap tidak akan menggantikannya dengan yang lain sehidup semati kalamana saya hidup iko mate. Yang kedua maulutu malum pajang uki si potan rai si lologamua biar kemana jua kalau memang sejodoh pasti bertemu juga. Selanjutnya ulaweng riala geno salakah riala lola intan berlian riala permata rekwa ia memelek ripo menasai suatu kemujuran apabila yang kita harapkan menjadi suatu kenyataan. Ajak lalonah tacawe kiwi patenung ngelipat lebas seriati nari simbang empuruk nari kapale balik bela iko kaloloe ajak lalo monro melek mamatu-matu na pole marakai na iya makalu idi anak darai ajak lalo monro mancaji belo-belo bilik tenai takallolo engka ko mancaji bunga putih maton rosalo temu masalle lolang iya pak mu masalle lolang menrepi pak baju bolongi khusus kepada tomatuan na botingi baja sangat die reko engka oni cica ada bucili pau-pau disaliwan ring ada no ada te
ritu limi tempat ding ripuriati. Ia pana esta bicarai nareko ada ria soroang natiwi suro majeta na tekeng ada tomatua. Dan kepada semua yang hadir tapak getengi becie tapi go i bicara malampui upan tendi pak getengi becie tendi pigo i bicara malampui engka tu matuk nangka sewa wetu na tuai sari-sari dapurenge temak dumpu apie talo poles yang asari ripopa palungenge risapya patapie isa lereng alue na kena panrak wanwe malari tikae. Akhirnya, jika Anda jalan dahulu, carikan saya dan Kamboja. Jika Anda mati dahulu, nantikan saya di pintu surga. Semoga tertumbuk biduk dikayuhkan dan sekiranya terdorong kata, sudi apalah kiranya dimaafkan. Rekwa iya naidi sisalau katimu, nato siak dampet dampengeng. Naton rewo mengkalinga papangajak tomatua. Rekwa pura kosi wolong-polong, namu pada maelok nama lipu, ajak lalo to siram pengen lise ampelo wataku pacorak capa 5 atik